ମାନେ ଭିକାରୀ ମହାସଂଘ ଫାଇନାଲ କରୁଛି 50 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଦାନ, ସେଟା ପୁଣି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଭିକ ନଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ମହାସଂଘ। अरे मंदिर को बड़ बड़ कथा कहतलु मौका देखुतलु तब तू कौन तू हमको अंडरस्टिमेट कर तू हम पावर कौन जानिनु एडी बाबा सुन जदि मु चाहबी ए मंदिर एठी थिबो हेले तमे माने एठी नथिबो। नमस्कार, जय जगन्नाथ। कथा भागवतर आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु रमेश। दर्शक बंधु, स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर भारत वर्ष रे 1 नंबर स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। खाली सेटिक नुहे मंदिर मालिनी भुवनेश्वर कहले किसी अत्युक्ति हेनी, किंतु एठी मंदिर मानकरे भक्त मानकर भिड़ जेतिकी नुहे भिकारी मानकर भिड़ ताठू अधिक। भिक नदेले आज्ञा लोक मान सागर दादागिरी करुँच भिकारी महासंघ। आम थे आम कार्यक्रम को भिकारी महासंघर सभापति दुखराम स्वाई बाबू को डाकी सी आम सागर अनेक कथा होते आमको कमिटमेंट करते ओडिशा को भिकारी शून्य करने, किंतु दिन को दिन भिकारी संख्या बढ़िबार लगी। सी कहीं कमिटमेंट फेल है तो आसतु पचारि बुझा। नमस्कार दुखराम बाबू, आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। आपण पूर्वर गोटे थर आम कार्यक्रम जोग देते अतिथि भाव में आम आप किसी कथा होइतिलु, किंतु आपण जहाँ कहीकि जाइथिले गोटे कमिटमेंट करते ओडिशा को भिकारी शून्य करने, किंतु एबे ता संख्या बढ़िबार लगी। तो या पछर कारण कौन? संख्या बढ़ियो तो हला हमर मूल लक्ष्य। कौन आपनकर मूल लक्ष्य? मूल लक्ष्य कहीं आम संख्या बढ़ाऊँ देख एबे समस्त गोटे महासंघ अच्छे आज्ञा। आम जो भिकारी महासंघ करूँ ओडिशा को भिकारी शून्य करी भावी भिकारी शून्य करेंगे बोली आपन कहिथिले कथा देइथिलु आज्ञा। किंतु आम देखुचु आमको सब सुविधार मैंने वंचित कर रखुच। जदि मो पाखे संख्या गरिष्ठता नहीं मो कहता बुझ तो आज्ञा, जदि संख्या आज्ञा लोक आमर देखुଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଗୋଡ଼ ତଳୁ କରି ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା आम तो अभ्यास बढ़िया बसिके ଆଜ୍ଞା ଏଟା आम ଷ୍ଟୁଡିଓ अभ्यास सुनना माकू मागिली झुओकू मागिली मागिली ता बापा को आम अभ्यास माँ को मागिले झील को मागिले मागिले मागिली ता बापा को टंका 50 टा दियो मु कहली न शुणी दे केही कथा आज्ञा आपण पूरा ढग पूरा छिंडेक रखुଛନ୍ତି ଆଉ से करिया पड़े। सुनो कथा अटकी जाई आज्ञा। जदि तुम पाखे संख्या गरिष्ठता नहीं आज्ञा। जमी जो एमएलए मंत्री फंत्री सब जितुंट भोटे जितुंट केमती जितुंट जी संख्या गरिष्ठता अच्छी तार सी जितला। आज्ञा तेणु आम पाखे मुझे भिकारी शून्य करी बोली बसली मुझे चाहूली सुस्थ समाज गठन हो। आज्ञा बुझिपाली बढ़िया कथा कहिथिले आपण। उद्देश्य महत्व थिला मोर, आज्ञा किंतु मु देखिली सरकार आम कथा शुणुना, ऑफिसर आम कथा शुणुना, साधारण जनता आम कथा शुणुना, कारण मोर संख्या गरिष्ठता ना। कौन आज्ञा सरकार आपण कथा शुणुना? सरकार तो आपण कथा शुणुଛନ୍ତି। भिन्नक्षम भिकारी मानक पई केते प्रकार व्यवस्था करछନ୍ତି, व्हील चेयर व्यवस्था करछନ୍ତି, मासिकिया भत्ता भी करछନ୍ତି। जी भिन्न कम नुह से माने आज्ञा खटी खाइबे, सेमानकर शरीर सुस्थ अछि। ए बाबू शुण तमें जमी रिपोर्टर आज्ञा के भाषा मिठे बाड़ाए आज्ञा। तुम रिपोर्टर तुम केवल ये आलोचना पर्यालोचना कर तुम आइसक्रीम बिक पार नाई आज्ञा आमर प्रोफेशन एटा आम आइसक्रीम कहीं बिकु? आम प्रोफेशन भिक मागिया आम कम कौन करूँ नहीं आपनकर तो गोड़ हाथ सुस्थ अच्छी, आप कम कले तो आराम से बची पारे, आपनकर परिवार भरण पोषण करेंगे। आम पिठे पर स्टाम्प बाजी जाइए भिकारी आम मुझे जाई तुम घर कम मागि सागे तुम नुआ है भिकारटा जा बारंडार तलुब आम किए कम दो ताले एइथि आपनकर सरकार पाखे किसी दाबी रही दाबी रो कौन कौन से दाबी गुड़ा टी शुणा चाहिए? बहुत कथा तुम कह तुम माध्यम कह तुम सरकार कह आज्ञा देखु एटा सरकार देखुंत लोक मैंने देखुंत एटा गोटे सचेतन कार्यक्रम। अच्छा जदि यह ताहले प्रथम हूँ भिकारी जगह कौट मंदिर पाखे से बस आज्ञा मंदिर जो गठन कराऊँ से मंदिर कमिटी वाला को आगे गोटे पिंडी भिकारी पे करेंगे आम कौ खरार बारंडार बसू जाकि गेट पाखे माने आपण पे गोटे स्वतंत्र जगह स्वतंत्र पिंडी सेड फेड हो छाई टे रोक फैन टे टंगा हो आम से प्रथम दाबी आम आज्ञा
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାବି ସର୍ବନିମ୍ନ 50 ଟଙ୍କା। ତା ତଳକୁ ହେଲେ ଆପଣ ନେବେନି। ତା ତଳକୁ ହେଲା ଆମର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଦାବି? ତୃତୀୟ ଦାବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ଭିକ ମାଗିବେ 84 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାକୁ ମାଗୁଥାଉ ସେମିତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଭିକାରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦାବି ଫିକ୍ସ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ନହେଲେ ଅନଶନ ହେବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭିକ ମାଗିବା ଆଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାଦାଗିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଦାଦାଗିରି କରୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଦାଦାଗିରି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦାଦାଗିରି କରୁନୁ, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରମାଣ ଥବ ତମ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକିଏ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ତତେ ଚୋରେଇଲେ ମୋ ହୃଦୟ ଲୁଚେଇଦେବି, ଖୋଜିବ ଯେବେ ତତେ। ବାବୁ 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 ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ବାବୁ ବାବୁ ଖାଇନି ବାବୁ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବା କିଛି ମିଳୁ। କଣ ଟଙ୍କାଟେ ଓ ବାବୁ ଓ ଏଠି ଆସିଲ ଏଠିକି ଆଇଲ କଣ ଭାବିକିନା ତମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଳେଇଲ? କଣ ଟଙ୍କାଟେ କଣ ଦଉଛ? କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା କଣ ଭିକ ତୋ ବାପା ବୁନିୟାତିରେ କିଏ ଭିକ ଦେଇଥିଲେ? ମାନେ ଭିକାରୀ ମହାସଂଘ ଫାଇନାଲ କରିଛି 50 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଦାନ, ହଁ। ସେଟା ପୁଣି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତାମାନେ ତମ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଘ ହେଇଗଲାଣି। ତମ ମାନଙ୍କ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ବାଧ୍ୟ? ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତିକି ହେବ ମୁଁ ସେତିକି ଭିକ ଦେବି। ସେଇଟା ବାହାରେ, ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଚାଲେ ବାବା। ହଁ ହଁ ଏଠି ବାବା ଶୁଣ, ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଥିବ, ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ନଥିବ। ଯାହା ଦଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ନେଇକି ଚୁପଚାପ ବସ। କହିଲା କ'ଣ ନା ଭିକାରୀ ସଂଘ। सुसा ଭାଇ सेल गोटा को हमको का देखी चल गला। ऑफिस को फोन लगा ଭାଇ ତମ ଆଇଫୋନଟା କାଢ। जल्दी। हेलो सर नमस्कार सर, हमको राम मंदिर जड़े औकात देखे देला, हमें चाहूँ आम भिकारी पावर ताको देखियो। आज्ञा सर, ओके परमिशन ग्रांटेड। वासना से लोकटा हमको औकात देखी चल गला। आक्रमण आक्रमण। जा हो भले भले ठाकुर को दर्शन होला। अरे मंदिर को बड़ बड़ कथा कहतलु, औकात देखुतलु। हां कौन कहतुलु मंदिर रहिबा आमे रहिबुनु, एथर संघ आइची संभाळे नाम नबरे पो। ये भाई मु कौन टिके तमनको कहि देली, तमे पूरा समस्त धरि पळे आछो। ओ दे 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 अरे कौन टंका दे फुट टंका दे भाई मो पछरे दौड़ी के रे एबे तो भूल बुझी पालु। हां भाई प्रायश्चित करे पे रेडी। हां रेडी। ए लगा सारू हेलो सर सर से लोक तो भूल बुझी पाले बे प्रायश्चित करियो बोली कहूची। हां केते आज्ञा सर हो चल केते कहले? सर कहले 20000 टका दे प्रायश्चित कर,
ନଚେତ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ଭିକାରୀ ପୁଣି ପଠେଇବେ। ଏ ଭାଇ ମୋ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା 10 ଯେତେ ଅଛି ଦଉଛ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଭାବୁଛି। यार अबे सिनियर लोग जा कहबे ହଁ ହଉ ହଉ ଛାଡ଼ ଦେ ସ୍କାନର ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ରହିଯା ଏ ବାବୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ ହେଲା କମାଣ୍ଡୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ चलो। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏମିତି ଭୁଲ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଚଳନୀରେ ହଇରାଣ କଲେ, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କଥା ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ପାଖରେ ପକାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଏମିତି କାମ କଲା ସେ ଲୋକ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। କି କ'ଣ ମାନେ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲେ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଲା? ଭୁଲ କଲୁ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଧର ତମେ ତମ ବାରିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଗଛଟେ ଲଗେଇଛ, ବାଇଗଣ ଫଳିଲା, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆସିବ ତମକୁ ନ ପଚାରି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ପଳେଇବ, ସେ ଭୁଲ କଲାନି। ଗରିବୀ ହେଇକି ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ହେଇକି ରହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା। ହଁ କଳା, ମଇଳା ମକନ୍ଦରା ହେଇ ରହିବ, ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବନି, ନେନ୍ଦ୍ରା ସଫା କରିବୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା। ଆ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ, ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ପକେଇ ପଳେଇବୁ, ଅସମ୍ମାନ କରୁନୁ ଆମ କଳାକୁ ତୁ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ତତେ କହିଲା ପରେ ତୁ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇବୁ। ତାମାନେ ତୁ କ'ଣ, ତୁ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡରଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ, ତୁ ଆମ ପାୱାର କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆଜ୍ଞା ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ? ତ ଏମିତି ଭିକ ମାଗିବା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭିକ ମଗା ହେବ, ତୁ ତ ଛାଡ଼ ହଗି ମୁତି ପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିକି ମୁଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ମହାସଂଘର ମାନେ ସଭ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧର ଜଣକୁ ହେଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେମିତି 5ଟା କେସ୍ ପଡ଼ିଯିବ, କ'ଣ କରିବା? 100 ଲୋକ ଥିଲେ ସିନା 5ଟା କେସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେବ। ତେଣୁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏବେ ମାନେ ସଭ୍ୟ ବଢ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସଭ୍ୟ ବଢ଼େଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରହିବ। ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରମେଶ ବାବୁ, ସଭ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଆମ ସଭ୍ୟ ହେଇପାରିବେନି। କେମିତି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ତାର ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ହଁ ହଁ ଯେମିତି ଚାକିରି କଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହଁ ଯେମିତି ତମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏତିକି ଥିବ, କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ହେଲେ ତମେ ଏଇଟା କରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ? ଧର ମୋ ବାପାର 5 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜ୍ଞା ବାପା ଜମିରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେବି, ବାପାକୁ କହି ମୋତେ ତେଜପୁତ୍ର କରିଦିଏ, କ'ଣ ହେଲା? ଭୂମିହୀନ ହେଇଗଲି, ଆଜ୍ଞା ଜମି ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ ଆପଣ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ହଁ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ପେଶାଲ କୋଟା ପାଇଗଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲା ଭଳିଆ ପାଇଗଲ। ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସରକାର ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଗଲା। ତାପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥା 2 ଅକ୍ଷର, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ ବୋଲି। ଯେତେ ଗୋରା ଚିକୁଣିଆ ଲୋକଟା ହେଇଥା, ତୁ ନିଜକୁ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ରେ ତିଆରି କରିକି ଆସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହବୁ, ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଯିଏ ଦେଖିବେ ହା 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 ବିଚରା 10 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି। ମାନେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ସେଇଆ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗେଟଅପ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଆପଣ। ହଁ ସେଇଆକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଗୁଣ ତୁମ ଟିକେ ଥିବା ଦରକାର। ଆମର ଆଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।